Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department, Punjab. Here I am Sharif Zaid, Assistant Professor of English from Government Postgraduate College at Tug. Okay, dear students, we are going through Chapter 7. Chapter 7 deals with the entangled thousand recollections of Mr. Chipping, and we were in the mid of that chapter. Let us start from next page, that is page 17. So the final recollection or piece of advice was forwarded by his wife to Mr. Chips, that couldn't you think about it a bit, talk to the boy again, find out how it began. After all, apart from this business, isn't he rather a nice boy? To this he replies, oh, he is all right. Then she says, then Chips dear, don't you think there ought to be some other way? So you must deal this problem in a lenient way. And so on, means so many memories of this type now were coming across into the mind of Mr. Chipping. About once in 10 times, he was adamant and wouldn't be persuaded. Adamant means he used to be strict. कभी कभी डट जाता, अड़ जाता, जिद्दी आदमी को कहते हैं, और फिर वो बात नहीं मानता था. And wouldn't be persuaded. In about half of these exceptional cases, exceptional इसलिए कि जिनमें वो बात नहीं मानता था, उनमें से भी 50% केसेस में he afterwards rather wished he had taken her advice. और वो तस्लीम करता कि मैं अगर उसकी बात मान जाऊं तो वो बेहतर होगा. And years later, whenever he had trouble with the boy, he was always at the mercy of a softening wave of reminiscence. Means after the death of कैथरीन ब्रिजेस, उसके कई साल बाद भी अगर कोई उस किस्म का प्रॉब्लम आ जाता स्टूडेंट्स के साथ, तो वो उन यादों की लहरों के रहमो करम पे चला जाया करता था, और उसके सामने वो स्टूडेंट खड़े हुए हैं, उसे याद ही नहीं. द बॉय वुड स्टैंड देयर वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट एंड वुड सी इफ ही वर ऑब्जर्वेंट. यानी अगर वो बच्चा अच्छी ऑब्जर्वेशन रखता तो उसको पता चल जाता था. द ब्राउन आईज ट्विंकल इनटू अ शाइन दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल. तो उसकी आंखों में जब आंसू उतर आते तो बच्चे को समझ जाना चाहिए था कि अब मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा. But he didn't guess that at such a moment Chips was remembering something that had happened long before he was born. इतना पहले कि इतनी तो उस बच्चे की उम्र भी न थी. That Chips was thinking means standing before Mr. Chips, वो जिस बात को रिकॉल कर रहे होते मिस्टर चिप्स, वो इतनी पुरानी होती कि शायद उस बच्चे की उम्र भी इतनी नहीं. ये अब यादें ही हैं, प्रैक्टिकली उसने बोल के नहीं कहा यंग रफियन आई एम हैंग इफ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीजन टू लेट हिम ऑफ. नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. बट आई विल बेट ही वुड हैव डन. अगर कहती होती तो वो कहती कि इसे आप जाने दें. बट she had not always pleaded for leniency. It is not necessary that all the time she was pleading to have a kind view. हमेशा वो नरमी का भी सबक नहीं देती. On rather rare occasions she urged severity. कम ही मौके पे वो सख्ती बरतने के लिए कहती. Where Chips was inclined to be forgiving. On such like occasion, जब चिप्स कहता खैर है, तो आई डोंट लाइक दिस टाइप चिप्स, ये उसका मौक़िफ़ होता कि इस स्टूडेंट का ये रवैया अच्छा नहीं. कौन सा रवैया? ही इज़ टू कॉक श्योर ऑफ हिमसेल्फ. टू बी कॉक श्योर मीन्स टू हैव मोर देन कन्फर्मेशन. इसको तो खुद सब कुछ पता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है. इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर ट्रबल आई शुड सर्टनली लेट हिम हैव इट. अगर इसे कोई परवाह नहीं तो लेट हिम फेस द म्यूज़िक. बट ऐसे ओकेजन्स चिप्स की ज़िंदगी में कम ही आते थे.
What a host of little incidents, means so many incidents collected together. اتنے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات and deep buried in the past and they belong to the remote past, ماضی میں دفن. Problems means what a host of little problems that had once been urgent, or the arguments, host of little arguments that had once been keen, or anecdotes, small stories teaching morality that were funny only because one remembered the fun. اٹس اے mere chance ایلیمنٹ. انسان کو اتفاق سے فنی چیزیں یاد رہتی ہیں. ڈڈ اینی ایموشن ریئلی میٹر وین دا لاسٹ ٹریس آف اٹ ہیڈ وینشڈ فرام ہیومن میموری؟ اگر آخری نشانی بھی کوئی انسانی یاد سے ختم ہو جائے. اینڈ ایف دیٹ ور سو، اگر ایسا ہو، وٹ اے کراؤڈ آف ایموشنز کلنگ ٹو ہم، تو کتنے ہی جذبات اس کے ساتھ اس وقت چمٹے ہوئے تھے. ایز ٹو دیئر لاسٹ ہوم بفور اینیلیشن. لاسٹ ہوم، مائنڈ آف، برین آف، میموری آف مسٹر چپس. ان کے رہنے کی آخری جگہ، ان یادوں کی، ان جذبات کی. ہی مسٹ بی کائنڈ ٹو دیم، مسٹ ٹریئر دیم ان ہز مائنڈ بفور دیئر لانگ سلیپ. یعنی مسٹر چپس ان ساری یادوں کو رکھیں گے، بھولنے نہیں دیں گے. دیٹ افیئرز آف آرکرز ریزگنیشن فار ایگزامپل. اب یہ ونس اپان اے ٹائم ایز ہی ہیز ارلیئر مینشنڈ کہ کچھ واقعات جو کبھی تو بڑے اہم ہوا کرتے تھے، کبھی تو بڑے جذباتی ہوتے تھے، ان میں سے یہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ اے کوئر بزنس اسٹرینج انسیڈنٹ واز اباؤٹ دا ریزگنیشن دیٹ واز اینڈ دیٹ افیئر اباؤٹ دا ریٹ دیٹ ڈنسٹر پٹ ان دا آرگن لافٹ اسمال روم where music was taught and practiced, while old Ogilvy was taking choir practice. When he was practicing his instrument, so certain boy who left that rat, so now that person is died and Dunster drowned at Jutland, means both of the persons are not in the world, but the incident was such a funny one. Of others who had witnessed or heard of the incident, probably most had forgotten. But Mr. Chips did not forget that incident too. وہ یادیں، ان یادوں کی رہنے کی یہ جگہ. And it had been like that and so on with other incidents for centuries. خاصا عرصہ گزر گیا تھا. He had a sudden vision of thousands and thousands of boys. پھر اچانک اس کو ہزاروں اسٹوڈنٹس کی پکس اس کے ذہن میں آتی ہیں. فرام دا ایج آف ایلزابتھ آنورڈ، ڈائناسٹی اپان ڈائناسٹی آف ماسٹرز، مین جنریشن آفٹر جنریشن. اسٹاف روم میں آنے والے لوگ، پھر چلے جانے والے لوگ، پھر نیا اسٹاف اس کو ریپلیس کرتا، پھر وہ بھی چلا جاتا. لانگ ایپوکس آف بروک فیلڈ ہسٹری، اور بروک فیلڈ کا وہ زمانہ، ایج دیٹ ہیڈ لیفٹ ناٹ ایون اے گاسٹلی ریکارڈ، جو کسی کو بھی نہیں یاد ہوگا. Who knew why the old fifth form room was called the pit? It is but a tradition that in every institution the classrooms are titled with certain personalities. اب وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اولڈ ففتھ فارم کلاس روم کو پٹ کیوں کہتے تھے. اس کی ایک ریزننگ ہے نامینیشن کی کہ دیر واز پرابیبلی اے ریزن ٹو بگن ود. کیسے اس کلاس روم کو دا پٹ کہنا اسٹوڈنٹ نے شروع کیا تھا. بٹ اٹ ہیڈ سنس بن لاسٹ لائک دا لاسٹ بکس آف لیوی، رومن ہسٹری کی لکھی ہوئی بکس جس طرح آج کسی کو یاد نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. اینڈ وٹ ہیپنڈ ایٹ بروک فیلڈ وین کروم ویل فاٹ ایٹ نسبائی نیئر بائی. ایک محاذ ہے، پلیس جہاں پہ کروم ویل نے جنگ لڑی تھی. ہاؤ ڈڈ بروک فیلڈ ریئیکٹ ٹو دا گریٹ اسکیئر آف دا 45 کا جو اٹیک ہوا تھا، بروک فیلڈ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا. واز دیر اے ہول ہالیڈے وین نیوز کیم آف واٹرلو کے مقام پہ بھی جنگ ہوئی تھی، تو کیا پورا دن چھٹی آبزرو ہوئی تھی. اینڈ سو آن، اس قسم کی کئی یادیں.
up to the earliest time that he himself could remember, 1870, and whether by saying, by way of small talk after their first and only interview. جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس نے نصیحت کے طور پہ کہا تھا کہ looks as if we shall have to settle with the Prussians ourselves one of these fine days. ہمیں اپنا ادھار چکانا ہے، یعنی ہم نے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ یہ اپنے کنٹری کو سیف گارڈ کر سکیں. When Chips remembered these things like this, he often felt that he would write them down and make a book of them. یہ ساری یادیں اکٹھی کرتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ ایک ڈائری بنائے. And during his years at Mrs. Wickett, he sometimes went even so far as to make desultory notes in an exercise book. And irregular notes means not in chronological order. جیسے کوئی یاد آئی اس نے نوٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا کیونکہ ان کی امپارٹنس کو وہ تسلیم کرتا تھا. But he was soon brought up against difficulties. لیکن مشکل پھر یہ آئی جس میں سب سے بڑی یہ تھی, the chief one being that writing tired him both mentally and physically. Because of old age, نہ تو physically اس میں اتنی وگر تھی, پاور تھی, اور نہ ہی ذہنی طور پہ وہ اٹینشن دے سکتا تھا. Somehow too, his recollections lost much of their flavor when they were written down. اور اس کا اوپینین یہ تھا کہ یہ یادیں رہیں, ذہن میں رہیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن ونس ان کو لکھ لیا جائے تو ان کا ذائقہ, ان کا فلیور ختم ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. وی شل اسٹارٹ فرام ہیئر اینڈ ول کمپلیٹ چیپٹر 8 ایز ویل ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.